Hello mga idol. May dakula iyakan na idol. Kita ba nga mga vlogger di ba na sa ring hira? May naton mga video halimbawa, may naton video yan ang post aton page. Tapos may nakakita na scroll na yakan hira nga. Maram kuno kita maghatag hin proper engagement nga magbaka sa era bahay. Maaram ka mo idol kita, may mismo kita nga content creator, mga bago kita yan na diba? Bago nga content creator, mismo kita diri magpursigin aton page, magpa himod aton video kung ano himod aton mga kapatarawan nga mainggan nyo ba't mga tao kay sugad ito damo mga content creator nga kagaya naton nga nagayakan nga diri kuno ikaw mag-aangat kung diri ka maara maghatag ng engagement ha iba nga mismo nga content creator. Oo sugad iton kasula ang problema nga idol kung kita magkita ha era page tapos magkita kita era nga era mga video mismo era video mismo era engagement magdadako an aton mismo nga engagement waray kay diri man kita mismo nagpupursige diri may dang ni mo nga hogin video yan na sugad iton pero mismo hira kung diri magkitan imo video diri nira tatapuson waray iton proper engagement amo iton gintatawag nga mismo ikaw mismo magpupursigan imo proper engagement para magdamo diri ka magsiring nga magkita ka dito haira para magdamo tim engagement kuha kayong proper engagement diri amo kay mismo era mismo nga proper engagement gadako diri aton kay kun aton mismo gihimo kita yung content nga mawiling han tawo nakakita heratas nakikita nila naton video nga maupay amo iton nga sir nga proper engagement kay nakikita man nira aton video gintitima manira kaysa diri nira gin-scroll ba nirang diri na nagtitima amo ito nga mismo kita mga content creator magpursige kita na aton pag vlog diri kita magsarili ka na hala sugad iton diri na diri maara mag mga proper engagement di ayo pagtuo iton kay mismo era iton nga proper engagement nagdadako kay ikaw mismo mo nagkikita pero kung halimbawa nag video kaya na tapos kikita nila ni mo video may iton nga magsasapong aning engagement. Thank you mga idol. Palit idol, amulad to.